नमस्कार स्वागत करुच्ची आमर एई ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानक पई नहीं आछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक भल पाइबा देई चैनल टी को लाइक करंतु जदि चैनल टी को नुआ देखुचंती तेबे सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नै चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर ऊपर नजर पकेइबा। सुभद्रा तृतीय किस्ती बाद पड़िथिबा हिताधिकारी शुभ खबर हेबो डोर टू डोर सर्वे। सुभद्रा योजन बाद पड़ता हिताधिकारी जोड़ा सरकार नहीं बड़ निष्पत्ति से पुणी थे सामिल करने को हेब फील्ड इंक्वारी अभियोग पोर्टाल रे आवेदन कर भी जोड़ी हो पारे बाद पड़ता महिला। सुभद्रा समीक्षा बैठक पर यही सूचना देते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। तृतीय पर्याय वंचित होता 2,85,000 हिताधिकारी को सामिल हेब डोर टू डोर सर्वे 15 दिन भितर फील्ड विजिट करी तदंत रिपोर्ट देवे अधिकारी। मिलिथिबा तथ्यरू जनापड़ी 36,702 हिताधिकारी गाड़ी किणिथिबा जोगु बाद पड़िछन्ति। सेही भली 21,035 हिताधिकारी आयकर देबारु बाद पड़िथिबा बेले 1,33,691 धान बिक्री एवं चाषी भावे पंजीकरण करी बाद पड़िछन्ति। तेबे से बाबद रे तथ्य आसिया परे मुख्यमंत्री सह आलोचना कराजिबो बोली कहिछन्ति उपमुख्यमंत्री। एणे 15,984 जन हिताधिकारी को मृत थिबा दर्शाई सुभद्रा योजन बाद कर दिया। तेबे एमानक मध्यरु 1,805 जन जीवित थिबा जଣା पड़छि। एही जेमिति जगतसिंहपुर इच्छापुर गाँवर जयंती साहू प्रथम एवं द्वितीय किस्ती पाइथिले जयंती हेले तृतीय किस्ती टंका अकाउंट को गलानी बुझिबारु मृत बोली से बाद पड़थिले। जगतसिंहपुर जिल्लारू 6 जन हिताधिकारी जीवित थिबा जଣା पड़छि। तेबे कथा उठुची वंचित हिताधिकारी मानकु पुणी सामिल करने को निष्पत्ति होइतिबा कहिसंती उपमुख्यमंत्री। एथिसह हिताधिकारी मृत कि जीवित से नहीं स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट को चूड़ांत भाव ग्रहण कर से सूचना देइछंती। 2 दिन भितर खोलिब अभियोग पोर्टाल जरिया भी अभियोग करी कारण जानिबा सह समीक्षा करने को आवेदन करि। उपमुख्यमंत्री कहवा अनुसार 2 दिन भितर खोलिब अभियोग पोर्टाल 15 दिन भितर हम फील्ड विजिट। तृतीय पर्याय सुभद्रा टंकार वंचित होता 2,85,000 हिताधिकारी को सामिल हेब डोर टू डोर सर्वे 15 दिन भितर फील्ड विजिट करी तदंत रिपोर्ट देवे अधिकारी। 2 दिन भितर खोलिब अभियोग पोर्टाल बाद पड़ता हिताधिकारी माने पोर्टाल रे अभियोग करी आउ थरे सामिल आवेदन करिपारिबे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइछन्ति। बीजेडी को चेतावनी देले प्रफुल्ल मल्लिक कहिले मु दल छाड़देवी। बीजेडी अणनिश्वासी हेलेनी वरिष्ठ दल छाड़ुचंती युव नेतृत्व दल विचारधारा ठारू दूरे जाइथिबा अभियोग जदि दल आगु ठीक ढंगरे न चले भूल न सुधारे ताहाले दल ठू दूरे जीवो बोली कही बीजेडी को कड़ा चेतावनी सुनाउचंती भेटेरान नेता प्रफुल्ल मल्लिक। सेपटे कटक रे दल छाड़ी सीधा सीधा पांड्यान को टार्गेट करछंती छात्र नेता हरिशंकर राउत। बीजेडी बनाम वरिष्ठ तालिका रे आज जोड़ी होइछि पूर्वतन मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक नाम। दल को बड़ चेतावनी सुनाइछंती भेटेरान प्रफुल्ल कहिछंती मु एबे बीजेडी रे अछि किंतु कौनसी सांगठनिक कार्यक्रम रे जोग देबेनी आगक जदि दल ठीक ढंगरे न चले दल ठू दूरे जीवी। आहुरी कहिछंती बीजेडी सठिक भावे विरोधी दलर भूमिका निर्वाह करुनी पूर्व विचारधारा रे दल नाही दल को संगठित करने को किछि परामर्श देइथिलु दुईटी को छाड़देले अन्य प्रस्ताव को ग्रहण करा जाइनी मो सहित केही आलोचना करि नाहंती कि मु काहाकू भेटिनी। वर्तमान नुआ दल बीजेडी गठन समय नुहे पुराना बीजेडी को सठिक भावे चलाइबाकू पड़िबो। एणे दलीय नेतृत्व को टार्गेट करिवार 2 दिन पर बीजेडी छाड़िछंती छात्र नेता हरिशंकर राउत। कटक रे सांबादिक सम्मेलन करी निज मनर क्षोभ को प्रकाश करी सीधा पांड्यान को निशाना साधुचंती हरिशंकर कहिछंती जीए पांड्यानकर चाटुकारिता कला सेमानंको दल रे पदपदवी ठीक मिलिबो जेउ माने तांको सह सालिस करिवे नहीं तांको कणठेसा करा जाउची। नवीन पटनायक दल को आउटसोर्सिंग करी पांड्यान का हाथ रे टेकी दैछंती।
କୋଟାରୀ ଗ୍ରୁପ ଦଳକୁ ବରବାଦ କରୁଛି। ଏହା ସହ ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚମଚା ସାଜି ଦଳର ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହରିଶଙ୍କର। ତେବେ ଏନେଇ ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଜେଡି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ବଦ୍ରି ପାତ୍ର, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିଶାନା ଦଳ ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏବେ এই ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଜ ଲାଗିବ। କାରଣ এই ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ। ଘରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ହେଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ସହ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଖେଉଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ କାକଟପୁରରୁ ନିମାପଡ଼ା ଆସି ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ। ଏ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକର କ୍ଲଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟର ଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ବ୍ଲକର ଅଧୀନରେ ଥିବା ପଦ୍ମପୋଖରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସାରଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗେ ହାତ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ଉଭୟଙ୍କୁ ମାଳ ପକାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାକୁ ନେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅସନ୍ତତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ଉଭୟଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧି ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମିଶନ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍, ମୁକୁଳିଲା 50 ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ। ବାଣୀବିହାରୀ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଅଣଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦା ପରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ରହି ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଳି ଆଜି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମିଶନ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଜରିଆରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି 50ଟି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ଖାଲି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ୟା ପରେ ସରକାରୀ ଘରେ ଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ବସ୍ତିର ପାଳି ପଡ଼ିବ ତ? ନା ମାସେ ନା ବର୍ଷେ ରହୁଥିଲେ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାବେଳୁ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ। କେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାବୁମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ଆଉ କେବେ ତତ୍କାଳୀନ କୁଳପତିଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବା ଆଳରେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏବଂ ପରିବାର ହେବା ପରେ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ସାଜି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଆସିଥିବା ପରିବାର। ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବଦଳରେ ହିଟର ରଖିଥିଲେ। ବାଡ଼ିରେ କିସମ କିସମର ପରିବା ଫଳାଇ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଅନାବନା ଘାସଲତା ହଟାଇ ରହି ଆସୁଥିଲେ ଏହି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସରକାରୀ ଘରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ। ଘର ଛାଡ଼ି ଆସବାବପତ୍ର ଧରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଏହି 2ଟି ପରିବାର ନୁହେଁ, ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 50ଟି ଘର ଖାଲି ହୋଇଛି ଏମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ। କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ବିଜୁଳି ସହ ପାଣିର ସଂଯୋଗ। ଜବତ ହୋଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ସହ ଟାଙ୍କି। ତେଣେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ।